बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। काफ़ी अरसे के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और इसकी वजूहात कुछ ये हैं कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। और मुल्क से बाहर मैं क्यों हूँ, एक तो ये फैमिली विज़िट था वो जो कि बहुत अरसे से प्रोलॉन्ग था। मैं बहुत अरसे से असाइनमेंट्स, कभी अफ़गानिस्तान का सफ़र, कभी तुर्की का, कभी दोहा का, कभी कहाँ, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में फॉल ऑफ काबुल से पहले भी मुज़ाकरात, इंट्रा अफ़गान डायलॉग, पीस प्रोसेस और इस तरह की बहुत सी चीज़ें फ़ॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड चल रही थी, जिसमें मैं मसरूफ़ थी। सोचा मैंने ये था कि मैं एक फ़ैमिली ट्रिप पर बच्चों के साथ आ जाऊँगी और कुछ अरसा शायद हमें लग जाएगा एक वेकेशन पीरियड में, मगर पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बिगड़ा नहीं है, सब बहुत चीज़ें जो हैं, सिचुएशन जो है, इसको हम कॉम्प्लेक्स तो कह सकते हैं मगर पाकिस्तान के लिए तबाहकुन नहीं कह सकते। आज की इस बातचीत जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने पे मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, बहुत सी मालूमात पाक फ़ौज को लेकर, पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, क्योंकि अब तक उनके 3 बहुत बड़े बड़े जलसे भी हो चुके हैं, जिसमें पेशावर, कराची और लाहौर, जो कि अभी अब से कुछ देर पहले ही क्योंकि मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ तो दिन और रात का तकरीबन फ़र्क है, 8 से 9 घंटों का फ़र्क है, हो चुका है काफ़ी देर हुई। बहुत बड़ा जलसा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा जलसा था। और पीटीआई के साथ एक लकी फैक्टर ये रहा है कि इनके जलसे इतने बड़े होते हैं कि इन्हें अपने जलसों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपना जलसा करना पड़ता है, तो इट्स वन कॉम्प्लीमेंट फॉर देम। दूसरी बात, मैंने समा ज्वाइन किया है, बिल्कुल किया है, मगर यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं बता दूँ, मेरी ट्विटर टाइमलाइन, सोशल मीडिया टाइमलाइन आप देख सकते हैं, पाक फ़ौज के हवाले से मैंने क्लियरली कहा है कि मैं फ़ौज के लिए गाली बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे लिए वो मेरे खून के जैसे हैं, ख़ानदान जैसे हैं, मेरे वो भाई हैं, बाप जैसी शफ़क़त है उनकी मेरे लिए, लिहाजा कतन पाक फ़ौज के लिए कोई गाली बर्दाश्त नहीं है। अलबत्ता मैं ये देख रही हूँ टाइमलाइंस के ऊपर बहुत से लोगों की, PMLN के बहुत सारे बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जो कि इस वक्त जनरल फैज़ को, जनरल नदीम अंजुम को, जनरल बाजवा को गालियाँ दे रहे हैं। उनके कवर फ़ोटोज़ पे मियाँ नवाज़ शरीफ की पिक्चर होती है और उनके प्रोफाइल पिक्चर पे जनरल बाजवा की तस्वीर होती है, या वो इमरान खान की तस्वीर लगा लेते हैं जस्ट टू क्रिएट अ कन्फ्यूजन कि PTI के लोग जो हैं फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं। इसके ऊपर इदारों को फ़ौरी तवज्जो देनी चाहिए। अब आते हैं असल बात की तरफ। पिछले मुझे यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 रोज़ होने वाले हैं गालिबन। उससे पहले मैं अफ़गानिस्तान में थी, मैं मुसलसल सूरत हाल देख रही थी। एक बात जो शायद मैं क्लियर करने से मैं रह गई, उसमें सबसे बड़ी बात है, मुझसे लोग मुसलसल पूछ रहे हैं कि क्या आपको समा की मैनेजमेंट ने मना किया है, आप पे कोई प्रेशर है? नहीं, मुझ पर अभी तक बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। मैं आज़ादाना ट्वीट्स करती हूँ। समा की मैनेजमेंट हो, अलीम ख़ान हो, कत्तन उन्होंने किसी किस्म का मुझे अभी तक कोई ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं किया कि मैं अपनी मर्ज़ी से ट्विटर यूज़ ना करूं, तो ये भी एक गलतफ़हमी मैं दूर करना चाहती हूँ। अब आते हैं असल बात की तरफ। मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी लंदन से, उनके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात की गई। एक इल्ज़ाम ही लगाया जा रहा है कि फ़ौज की रज़ामंदी से ये हो रहा है। मुझे आप तक यही खबर पहुंचानी थी कि मेरे जितने भी सोर्सेज जिनसे मेरी बात हुई, जिनसे मेरी अभी तक जिनसे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई, उनके मुताबिक फ़ौज का इसमें कतन कोई फैसिलिटेटिंग रोल नहीं है। अलबत्ता तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात मियाँ शहबाज शरीफ को कन्वे किए गए हैं कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ को इस तरह लाया जाता है मुल्क में और एक और केओस क्रिएट किया जाता है, तो ये एक और बदअमनी और इंतशार की तरफ बात जाएगी। लिहाजा आप अपने काम की तरफ मेरा ख्याल है फ़ोकस करें मियाँ साहब, और बाकी भी जितने फैक्टर्स हैं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस लाने, और अब मरियम नवाज़ की जानिब से भी एक बात आई है, स्टेटमेंट आया जो कि ख़ुद इस बात की गवाही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए काफ़ी हद तक अपोजिंग वॉइसेस पाकिस्तान में ख़ुद PMLN में मौजूद हैं। PMLN के 4 बड़े नामों ने मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की मुखालफत की है, और वो नाम भी मैं वक्त आने पर आपको डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ। बिलावल भुट्टो भी नाखुश हैं। बिलावल भुट्टो जो कि पूरे वफ्द के साथ लंदन गए हैं मियाँ नवाज़ शरीफ से मिलने, गो के बड़ी एक खूबसूरत मीटिंग पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, मगर ऐसा है नहीं। उस मीटिंग में काफ़ी बातें हुई हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने काफ़ी तसल्ली दिलाने की कोशिश की है बिलावल भुट्टो को कि ठीक है, वक्त ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मिनिस्ट्रीज़ आपकी मर्ज़ी से भी हो जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता PMLN PPP का रिश्ता ऐसा रहा है कि वो ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से खुश नहीं रहे, और आगे भी मुश्किल लगता है कि ऐसा हो। लिहाजा बिलावल भुट्टो बहुत कड़ी शराइत लेकर गए हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के पास। वो मोहसिन दावड़ के लिए भी कुछ ख़ुसूसी तवज्जो मांगने गए हैं कि फ़िलफ़ोर शहबाज शरीफ से कहा जाए
کہ محسن داوڑ کو منسٹری کے علاوہ بھی اہم ذمہ داریاں دی جائیں، جو کہ ناممکن نظر آتا ہے کیونکہ محسن داوڑ علی وزیر کھل کر ریاست مخالف بیانیہ جو ہے اس کو پورٹرے کرتے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ریسنٹ ایک اور کوشش کی گئی ہے حکومتی کوریڈورز کی جانب سے فوج کو یہ کہنے کی کہ میاں نواز شریف کی جلد از جلد واپسی ممکن بنائی جائے، تاکہ الیکشنز کے حوالے سے بھی ایک بہت ضروری بات جو کہ میں آپ سے بھی کچھ دیر میں شیئر کرتی ہوں، عمران خان کے لاہور جلسے میں ایک بہت اہم بات انہوں نے کی کہ فوری الیکشنز کرائے جائیں، غلطی کا سدھار کیا جائے۔ یقیناً میں اگر اپنی آزادانہ رائے رکھتی ہوں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ میاں نواز شریف کی واپسی بہت بڑے فساد کا سبب بنے گی پاکستان کے اندر، اور اگر وہ آتے ہیں تو فی الفور اپنے مقدمات کا سامنا کریں۔ میں یہ نہیں کہتی ان کو نہیں آنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے، مگر وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں کسی بھی قسم کی جھجک کے بغیر۔ اور اس کے علاوہ دوسری بڑی میری جو ایک ڈیمانڈ ہوگی کہ اس وقت جو عوام کا اس وقت جو ایک ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر فوری الیکشنز کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کو اپنے والد کی وطن واپسی مشکل دکھائی دی، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ وہ لنڈن جانا چاہتی ہیں اپنے والد کی عیادت کے لیے۔ ستمبر 2018 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کو سزائیں ہوئیں تو بھی انہوں نے جیل سے ضمانت یہی کہہ کر لی کہ ان کے والد کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ 18، 19 اور 20 تک کے حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ پھر انہوں نے ابھی تک یہ ضمانت پہ ہی ہیں، والد کی عیادت کی، وہ باہر چلے گئے اور یہ ابھی یہاں ہیں، اب یہ وہاں جائیں گی عیادت کے لیے۔ آئی ڈونٹ نو کیا سیناریو بنتا ہے۔ ملک کی جو سول عسکری قیادت ہے وہ بھی، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں دوسری ویڈیوز کے لیے بنا دوں گی، مگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بہت اہم 22 اپریل 2022 کو ہوگی، اور اس میں یقینی طور پر الیکشنز کا آپشن ڈسکس کیا جائے گا کہ ملک کو درپیش خطرات میں اگر ملک میں انارکی پھیلتی ہے، انتشار پھیلتا ہے، تو کس جانب جائے گا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ تمام اقدامات فی الفور لیے جائیں اور ملک میں مزید صورتحال بدتر نہ ہونے دی جائے۔ سب سے اہم خبر آج کی ویڈیو میں ایک یہ بھی ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے آثار جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں دکھائی دیتے، اور یہ بھی ایک خبر سنائی دی ہے باز گشت کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کی بھی جان کو خطرہ ہے۔ اس وقت عمران خان اور نواز شریف دونوں کی جان کو یکساں خطرہ ہے، لہٰذا ان تمام تر چیزوں سے ملک کے سیکیورٹی ادارے کیسے نمٹیں گے، جبکہ مغربی سرحدوں پر بھی ایک بہت عجیب صورتحال ہے۔ افغانستان کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان جو ہے انہوں نے دوبارہ معصوم شہریوں پر یلغار شروع کر رکھی ہے، دھماکے، پولیس کے افسران، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ایڈ اپ کرتی ہے، مگر ابھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ میری ناقص رائے کے مطابق الیکشنز کے اوپر غور ہوگا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں 4 سے 5 ماہ کے اسپین آف ٹائم میں کرا دیے جائیں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں نے بہت ایک رف سے ایٹماسفیئر میں یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی، بٹ آئی وانٹڈ کہ مزید دیر نہ ہو، اور اس سے تمام تر سیاسی صورتحال کے حوالے سے اس وقت جو کچھ چیزوں کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں۔ البتہ ملٹری حکام جو ہیں وہ تمام صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ضرور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اب جو فیصلے ہوں گے وہ سدھار کے فیصلے ہوں گے، اور ملک انتشار کی جانب مزید نہیں جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ کی امان۔